C'est important per l'escambi, la convivialità de Ségur, la culture et le théâtre Francis Gag en Villavieille. Aí, Babazouk. Te propose de Yana porque il y a eu la création à aquest hiver que se dit sempre, qui racampe des musées d'Apassaten, des musées d'un queue, et surtout le lien fort, et mais le soutien qui fait per les pitchoumiers, et mais laquelle l'esprit de Francis Gag, lui rencontre Segui et à Mélisa. Au cours do Babazouk, au cours des Nice Vieilles, le nouvel spectacle est Francis Gag sempre, recampé mai de 1000 spectateurs sur 5 serrades. A mais 70 personnes sur scène ou dins les coulisses, aquesta création fut descrite per sa reire felene que se dit Marie Gag. Mi demandi encara se mi mission pantallate a moment, mais je arrive, Marie, sur ma mur, me dit, bon Pépé, je veux écrire une pièce. J'ai une bonne idée. Et qu'il fasse, on appelle ça ce dessin que sur ton père, sur mon père à moi, dis bien mon père. Dis oui, bon, eh bien. Mais là, c'est pas connu, c'est moi, il y a 30 ans, et c'est un roman qui n'a eu et dès là. Non, ma tutte le gente, ne hai parlato a miei amici, mi dicendo al teatro e tutta cosa, vogliono fare e poi mi convertono e poi sta come qua, dentro toujours, le drecifio che si sono donati, tu, mon padre, io, tutta cosa, sulla même draia, continuiamo, voglio fare come. C'est comme quoi che si è passato. Donc Maria, abbiamo parlato maintenant, mais io, mi dicendo al teatro, che a Dio gli ha contato la piscina storia e tutta cosa. Et tant il fallait lire, c'est qu'il y a fait, j'ai dit bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, tout est complètement date, mais c'est tout, je ne me suis pas mêlé de l'écriture, et ça fait 5 ans. Allora per io è una fare di famiglia perché despiché si picciuna si va qui nel teatro vei e giochi li pesa de mio pai grande de mon père de mon grand-père et donc c'est important per io de mostrare les traditions ma fin da la mia famiglia. Et là, tu tournes simplement. Ai, mas mon père che aveva voluto ti donare la mia mano. Ehi, ma ton padre, mesquin, ne seria pas qui c'est ça, Tchekhov? Et tu manco. C'est ça, Lorraine. La difficoltà per la mise in scena è stata che avevano quasi 70 persone in scena, dei ballerines, dei commedianti, e Maria non era qui perché è partita in settembre, è venuta qui al mese di dicembre per vedere la premiera dello spettacolo. Donc, avendo fatto la mise in scena a due, Cathy, Ferrandi, Salinas e io, per mesclare, perché quel spettacolo è un mesclun. Abbiamo mesclato di danza, di canto, di musica, di teatro, des personnages contemporains, des personnages anciens, des personnages Francis Gag et des personnages nouveaux. Et puis també des jeunes en scène, des pas tant jeunes et puis des plus vieilles. Et tout à coup, mi sembla, è bien ce che volia Francis Gag, qualcuno che fa lo lien tra les gens, che mostra l'umanità. Est une mise en scène complexe qui récampe les 13 associations Nice Label, la troupe d'au théâtre et l'association Solidarietà Francis Gag. Per la mia prima pesa mi tenia a cuore di raduna Nice Label li tre associations e de garda questa energia che aventoi. Cura erava amorosa et d'accord faire m'escriviez des lettres d'amour. Est-ce que la plume l'hai perduta, vedi? Ah, sicuro che sia più l'uomo che l'hai sposata 40 anni fa, Des scapulons d'épaisse, des danses, mais l'apparition des personnages qui marquent la vie et l'histoire du théâtre, tant pour le public que pour les acteurs, à quelle création porte le théâtre nissarte au siècle XXI, mais também des souletines, des selfies et d'interactions vidéo. Si si dice che Caïla lo giuga, e naturalmente lo soulette che podia giocare Francis Gag era lo suo enfant, donc a mon père. E donc si si dice che era besai più ben de lo fare veire in video più leu che scena, perché in scena era un personaggio come lui altri, o même un drecce che lui altri. Allora che qui, Maria si è spantaiata di mettere un personaggio che è in un altro luogo. Si portava lo soleil in ben altro. Ma è in ben altro, ma senza di essere. Mi demandi perché m'ha pas demandata io de giocare la sirena. Francis Gag dice che la vita è un pantai e che tutta la sua vita non ha faccia che pantaia. E la sua particolarità
és aquò que és extraordinari. És que na tudo esti raçat d'ariedeu en Luciu Pantai. 150 a 200 personas despi trabalham em la ciudraia. Sta de Silviane Palomba, que mène Nissa la Bella, mon pai Reiu, que s'occupa do teatro, a Ura Maria, e la mia frère, ma Claire, que ela s'occupa de l'œuvre des petites vieilles, que és devenguda a Solidaritat Francis Gag, que s'occupa dei piccin viei que han pas tout plein de sou e que han besoin d'ajuda. Donc, és aquò lo Pantai. És de menar d'ariedeu, tu i aquells que si sont reconeguts en aquell Pantai.